हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय जगन्नाथ। आज फ्रेंडशिप डे हो तो मु समस्त यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स मानू आउ दर्शक बंधु मानू भी अभिनंदन करुच्ची आउ हैप्पी फ्रेंडशिप डे से तो आज ठारू आपण होउचंती मोर नुआ फ्रेंड्स आ नुआ परिवार मध्य। तो चलते देखा आज फ्रेंडशिप डे रे कौन स्पेशल होउची। वाह, तो मामा आज ताले चुंगुड़ी होती। तो बाबा सकाल सकाल उठी चुंगुड़ी आनी हेरी। तो फ्रेंडशिप डे रे आमर चुंगुड़ी होती तो ये भजा हम कड़ई रे। मत तो एबेठारु ही भोक लगिले या देखिकी ताहले चुंगुड़ी भजा होची। वाह, देखा तो बहुत टेस्टी लगुच, खाया को इच्छा होची। तो जल्दी जल्दी हो जाओ पुणी खाइबा। एबे चुंगुड़ी होची तो चुंगुड़ी भजा मन दीदी करचंती तो वासना बहुत बढ़िया होची। हेलो गाइस, ताले आपण माने मते मिस करतले। आज फ्रेंडशिप डे खुशी रे मु देखंतु कोन हेची चुंगुड़ी। मो फेवरेट चुंगुड़ी हेची। मते चुंगुड़ी बहुत भल लागे। मते सबुठरो भल चुंगुड़ी लागे। आ मो दीदी मध्य करचंती आ मो मामा भी हेल्प करची करिया रे। ताले खाई ताले देखिया को भी भल लागुची। खाइयार केमिति हेतो मु सेया भाबुची। आपण मैंने तो देखीदे चिंगुड़ी भजा सरीची। एबे तरकारी पेंगा सबू मसला कटाकटी रखाई। एबे तरकारी हम गाइस मु अब संभाली पल्लिनी मु पूरा खाइया को बसी पड़ले। आ देखन तो हम चिंगुड़ी केमिति हेची, पूरा बहुत क्रिस्पी हेची। बढ़िया लागुची। पकड़ा से चिंगुड़ी भजा आम सब एकाठी होगी खाऊ। तो मोर मो भाई सब बेले एकाठी खाऊ। तो देखो चुंगुड़ी भजा हो गला तो पखाड़ संगे आम खाऊ। आम स्कूल जल्दी करतला। आम स्कूल रे काली होतला खेल आ डांस भी होतला। आम सिखाउतला डांस माने अगस्त रा हम नाचिबु। हमरो भी आम फील्ड रे दिबु जेएससी एनसीसी कार्ड सब सिखाइला। तम फील्ड अछि फास्ट कोठी
ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲି। ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବନି। ମିସ୍ ପଚାରିଲେ ଚିକେନ ପଚାରିଲେ କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ସିଏ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବନି। ମିସ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା ପୁଣି ମିସ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା ମିସ୍ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏମିତିଆ ବେତ ବସେଇଲେ ତାକୁ ସିଏ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ତାପରେ ଗଲା ଘରକୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ମିସ୍ ତାକୁ ସକାଳେ ଆସି ପୁଣି ବତେଇଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗାଇଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଖେଳିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ କେତେ ମଜା ହେଲା ସେଠି। ତାପରେ ଆମେ ଓଳିଆ ଓଳି ବି କଲୁ। ସବୁ କହିଲେ ଓଳିଆ ଓଳି କଲୁ। ସାର୍ ଓଳିଆକୁ କହିଲେ ଆମେ ଓଳିଆ ଓଳି କଲୁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ବହୁତ ମଜା ହେଲା। ଆମର ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ରେ। ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମଜା ହଁ ସଜା ମଜା ସିଏ ବି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବ ସେ? ଏଠି ଯାହା କରିଛି ସେଇଆ ଖାଇବ। ସାଇତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ହଉଛି ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀ। କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀ ଡରୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀ ଡରୁଛି। ସାଇ ଇଏ ବି ତୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ନା? ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିବା ଭୁଲିଗଲି। ହଉଛି ଆମ ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀକୁ। ୟାର ବହୁତ ରଙ୍ଗ ନା? ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀର ରଙ୍ଗ ହବନି। ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଛ। ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଛ। ସେ କଣ ଖାଇବ? ଚୋପା ଗଳିଛି ତାକୁ ଖାଇବ? ଚୋପା ବି ଗଳିନି। ମାମା ଠୁ ଟିକେ ମାଗିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେ ଆଉ ଦିଟା। ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଖାଉଥିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ମାମା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ ମସଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ସବୁ ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇନେ ପଡ଼ିବ ଆଧରେ। ଏବେ ଆର ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ହି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ମସଲା କଷା ସରିଲାଣି ତ ଆଳୁ ପକା ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକା ହବ। କେତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଇଛି। ମସଲା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକା ହେଉଛି। ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଏବେ ମିକ୍ସ ହେବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଏବେ ଭଲସେ କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ପାଣିଟା ଦିଆହେବ ହେଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଭଲସେ କଷା ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଯେମିତି ମସଲା ହେଇଯିବ ମସଲାଦାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟି। ତାପରେ ଯାଇ ପାଣିଟା ଦିଆହେବ ବୁଝିଲୁ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। କେମିତି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମ ତରକାରୀଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୋର ଏଇନେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟେ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟେ ଆସିଛି। ମୋ ନୂଆ ସୁଜ୍ ଆସିଛି। ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା। ନା ଏଇଠି ଥୋଇଛି ବସିନି। କେତେ ସମୟ ରହୁଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଟା ହେଉଛି ତମନ୍ନା। କୁଣ୍ଡି ହେଉଛି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଧେଇଛୁ। ମୁଁ ନିକୁରା ଗାଧେଇକି ଆଇଛି। ଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା?
साई तू को मेडिसिन खाइलु विटामिन काहे खाइचु मोर दांतर जखिया जोकिए सेटा हां नहीं जा हम पाठ लागुनी मामा मोर एटा रिंग फिंगर एटा रिंग पूरा साई ये कौन रे हाँ एटा यूट्यूब नाचू ओहो साई 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 तू आज कौन पे ये तो खुशी मु आज चुंगुड़ी तरकारी करी सेत पे ये तो खुशी हां नबी चुंगुड़ी तरकारी सहित भात आउ चुंगुड़ी भजा आउ काकुड़ी सलाड ना आउ नहीं नहीं ताले हमर प्रस्तुत है चुंगुड़ी तरकारी मु रोकी गली नु खाई देली वीडियो भी कर पाली साई केम खाइया पर मते रही हो केमिति लागुची तरकारी बहुत भल लाଗୁची बहुत टेस्टी है टेस्टी ताल तो मन आज खुशी तो तो मन खुशी हो जाऊ तू कर तरका आओ हो साई तू कौन खाली भात तो खाऊनु कौन खाली चुंगुड़ी उड़ा खाली खाई जाऊचु चुंगुड़ी एमते स्वादिष्ट है जे भात खाइयार जमा इच्छा हो हाँ हाँ तू खाली चिंगुड़ी खाई लोभरे बसिकी भात को ये करछु न सब जाक चिंगुड़ी तक खाऊछु से ना ना भात भी खाओ ना मिछ ना भात खाओ खाऊछु तो कौन मते खाइया को भी दमन खाली वीडियो करतबो हाँ तो आम चुंगुड़ी झोल खाई घुंगुड़ी मारिकी शोई तो उठिला बेलू मामा रेडी सुंदर स्नैक्स टे तैयारी कर देछि तो खाइबा पाई बहुत टेस्टी लागिबो चलंतु खाइबा तो आज देखो मामा आम पाई सिमई उपमा कर देछि तो देखिबा खाइकी तो खाइले भी बहुत बढ़िया लाଗୁଛି मो मामा को धन्यवाद करछि साई केमति लागुଛି उपमा लाଗୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର ଅଛି कौन ମୋ ମାଛ ମରିଗଲା ओहो सो सैड हाँ एबे खाई दियो तो एबे आमे पाठ पढ़ी के आसिलु तो पाठ पढ़ी सारिकी आमे खाई की डिनर करके सोइबा को आसिलु तो माने टाइम मिललानी तो एने आमे आसुचु तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे बहुत भलरे कटिला आ आपणकर कौन होता फ्रेंडशिप डे रे कमेंट करके कहबे आते बाय बाय आ हाँ वीडियो जदि भल लगी ताले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी रहुची से पर्यंत बाय बाय जय जगन्नाथ।